ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଲା ଜି ସାରେଗାମା ଫେମ୍ ଜେଟସନ୍ ଡହନା ଲାମାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ। ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କଳାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଚାନ୍ଦିପୁର ଭଳି ଅନନ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେଉଁଭଳି ସମୃଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଚିରସବୁଜ। ଏହିଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର କଥା। ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଏବେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଏ ବେଳାଭୂମିକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ବେଳାଭୂମିକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ପାଇଁ, ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଆସିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳବତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଏ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆହୁରି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସେ ବାବଦରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି राज्य सरकार ए अंचल विकास और बेलाभूमि विकास जहाँ जहाँ जो कथा को चांदीपुर बेलाभूमि महोत्सव कमिटी दीर्घ दिन धरिकी तार एक बड़ एजेंडा हिसाब से रखी आगामी दिन में परिपूर्ण करने सरकार निश्चित भाव में चेष्टा करेंगे से आम समस्त भूमिका से कथा को परिपूर्ण करने एवं मोर तो इच्छा भगवान पाखे भी प्रार्थना और सरकार तरफ निश्चित भाव में बाबद चेष्टा करा ये अंचल जमीती गोटाए विकास और समृद्धि शीर्ष तक जी आरंभ करता आउ थे पुणी से दिन फेरू बालेश्वर अंचल विकास बालेश्वर समृद्धि निश्चित भाव में जमी आगामी दिन में एक नुआ दिगंत सृष्टि कर आम समस्त चेष्टा भावुँ से सफल भी से बाबद कथा होलु तेणुक से बाबद भी कौन करा जो माने से दृष्टिकोण जो मान एक्सपर्टीज अच्छी से सहित चर्चा आलोचना करा टूरिज्म विभाग भी से दृष्टि जहाँ पदक्षेप नवा कथा भावुची आम बहुत शीघ्र निश्चित भाव पदक्षेप। चांदीपुर सुवर्ण बेलाभूमि महोत्सव कमिटीर पृष्ठपोषक तथा सदर विधायक मानस कुमार दत्त सम्मानित अतिथि भाव जोगदे दीर्घ 25 वर्ष धरी निरविच्छिन्न भाव चली उत्सवर विश्वव्यापी प्रचार सह शताधिक वर्ष पर्यंत जारी रहिबा नहीं कामना करथिले। पूर्वतन विधायक तथा महोत्सव कमिटीर सभापति जीवन प्रदीप दास एथिरे सभापतित्व करने सहित चांदीपुर बेलाभूमि रे नवनिर्मित मेराइन ड्राइवर दुरावस्था संपर्क में आलोकपात करने सह एहार मरामती पई मुख्य अतिथि मंत्री श्री हरिचंदन को निवेदन करथिले। सेहीपरि बेलाभूमि को समुद्र पानी आसी पारुनथबा संपर्क में अनुधान करी विहित पदक्षेप नेबाकू मुख्यमंत्री का उद्देश्य रे मंत्री श्री हरिचंदन को निकट रे दाबी जणाइथिले। कमिटीर साधारण संपादक हरेकृष्ण दास एथिरे कार्यक्रम विवरणी प्रदान करथिबा बेले रौप्य जयंती उत्सव कमिटीर अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीनारायण महांती वक्तव्य प्रदान करने सह उत्सवर सफलता दिगरे प्रत्येक सहयोगी सदस्य को कृतज्ञता जणाइथिले। महोत्सव कमिटीर उपसभापति तथा स्मरणिका कमिटीर संपादक विप्लव कुमार महांती संपादन में प्रकाशित रौप्य जयंती स्मरणिका सुवर्ण सिकता को अतिथि माने उन्मोचन करथिले। स्मरणिका प्रकाश पाई सहयोगर हाथ बढ़ाई समस्त विज्ञापनदाता श्री महांती एही अवसर में धन्यवाद देते। उत्सव आयोजन में सहयोग प्रदान निमंते यंग एंटरप्रेन्योर फाल्कन मेराइन एक्सपर्ट मैग्नम सी फूड एक्सपर्ट भुवनेश्वर B1 हाउसिंग और सीकेपी ग्रुप मोहम्मद तारवेज खां हरि ग्रुप प्रमुखों को संबर्धित करा जायतिला। कमिटीर अतिरिक्त साधारण संपादक भावग्राही महांती शंकर कुमार दिंदा संपादक सोमेन्द्र दास शेख आलाम इंजीनियर निर्माल्य महांती और राजेंद्र पट्टनायक चांदीपुर सरपंच पूर्णिमा जेना और पूर्वतन सरपंच तपन जेना प्रमुख मंचासीन थिले। संपादक किशोर चंद्र दास अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले अन्यतम संपादक भागवत साहू शेषरे समस्त को धन्यवाद देथिले।
ଉତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହାଇଦର ଖାଁ, ଆଶିଷ ଦାସ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଦାସ ମହାନ୍ତି, ଦେବଜ୍ୟୋତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜିତ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ଆରତୀ ଦାସ, ସୁକୁମାର ରଣା, ଦର୍ପନାରାୟଣ ଦାସ, शुभेन्दु पट्टनायक, मानस दास, प्रशांत पटेल, विभुपद महांती, संध्याराणी भूया, ज्योतिर्मयी सामल, जित प्रकाश दास, असित कुमार दास, सत्यनारायण नंद, संजय प्रधान, सुरंजित रणा, श्रीकांत नायक प्रमुख उत्सव परिचालन सहयोग करथिले। अनुपम मिश्र, इप्सिता पंडा, सन्यासी महाराणा सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजना करथिले। बालेश्वर जिलार आंचलिक कलाकार सहित संध्यार मुख्य आकर्षण पलटिथिले जी सारेगामा फेम जेटसन ढोना लामा। हजार हजार दर्शक विलंबित रात्रि पर्यंत जेटसन को जादुकरी संगीत रे झुमिथिले।